रोखडें बरोवपाक लागता. ती डिवायडेड लॉयल्टी म्हणटा तो इश्यू इज आउटडेटेड. फर्स्ट, आतां तूं म्हाका एक चिंत, कॉस्टा येता जो पुर्तुगालचो रिप्रेझेंट्स पोर्चुगल इन द युरोपियन काउन्सिल अँड हेट्स द युरोपियन काउन्सिल आनी आपलें इंडियन ओरिजीन दाखयता. ते युरोपियन लोकांनी कितें म्हणपाचें ताजें? अरे हो कोण काय म्हणून, हो सेल आवट मरे म्हणून, हो आमकां विकलो हाणें काय म्हणून, हो आमचो नीच अशें म्हणपाचें न्ही. तें म्हणनाय. कित्याक ते एक प्रोग्रेसिव्ह देश जे आतां ब्रॉड मायंडेड जाल्ले आहा. आमी ब्रॉड मायंडेड जावपाची गरज आहा. म्हणटकच आमी ही जी आमी कितें डिवायडेड लॉयल्टी म्हणटा पळय तो आर्ग्युमेंट हाडूंक जायना. ड्युअल सिटीजन्स म्हणटे आर नॉट थ्रेट्स, दे आर ब्रिजीस. आमी तो कॉस्टा आशिल्लो म्हणटा आनी सायन मारपाक आयलो आनी तुमी मदर ऑफ ऑल डील्स केली, तुमी ताका रिपब्लीक डेक हाडलो, वालोर बरें आहा मरे. आतां ड्युअल सिटीजनशीप दिया. जे मनशाक आपले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन दाखयले आनी प्रधानमंत्र्यान ताळयो मारल्यो, तांणी ड्युअल सिटीजनशीप दिवपाक करूंक जाय. कित्याक युरोप हॅज अंडरस्टूड दीस. म्हजे म्हऱ्यान पयर एक मनीस आयिल्लो, तेणे 2 पासपोर्ट आसले, स्वीस पासपोर्ट आनी इटालियन पासपोर्ट, आनी एक्च्युअल मनीस इंडियन आशिल्लो, पंजाबचो. सो ड्युअल सिटीजनशीप इज अ ब्रीच. आनी तुका जर इन्व्हेस्टमेंट जाय, आतां फायनली हें कितें, वो डिप्लोमॅटीक अचिव्हमेंट कित्याचो? बिकॉज ऑफ इकॉनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकॉनॉमिक एंगेजमेंट. यू वॉन्ट टू एंगेज विथ युरोप, बट यू डोंट वॉन्ट टू गिव इंडियन्स हू आर नाव बिकम युरोपियन्स, यू डोंट वॉन्ट टू एम्पावर देम. अरे फाल्यां गोंयांत जर पयशे इन्व्हेस्टमेंट करपाक आमी इन्व्हेस्टर कितें वायब्रंट गोवा आनी कितें करतात, हें आमी गोंयच्या लोकांकूच दिवपाक जाय मरे ऑपॉर्च्युनिटी. जी डायस्पोरा आहा गोंयकार, की बाबा हो आमी हावजींग प्रोजेक्ट घालता हावजींग बोर्डाचो, तुमी येवन पयशे घाला म्हणून ते घालतात मरे. आनी प्लॉटूय तेच घेतात आनी ते तांचे भुरग्यांक हाडून दवरतात हांगा. सो भायलो येवपाचो गरजूच ना, गोंयकारूच येतलो गोंयांत. सो हें करपाक दूरदृश्टी जाय आनी ताजे खातीर ड्युअल सिटीजनशीप हे डबल इंजीन सरकारान दिवपाक जाय. ड्युअल सिटीजनशीप इज अ प्रोटेक्शन. इट सेफगार्ड्स फॅमिलीज, इट सेफगार्ड्स प्रॉपर्टीज, इट सेफगार्ड्स कल्चर अँड इट सेफगार्ड्स अवर आयडेंटिटी. आमची अस्मिताय राखता. पुर्तुगेज पासपोर्ट घेतिल्ल्या मनशाक ड्युअल सिटीजनशीप दिवप म्हळ्यार गोंयकारपण राखप. हें लॉंग स्टोरी शॉर्ट ताजी अशी आहा. सो एक गोंयकार परमनंट उरूंक शकता आनी तो अभिमानान आपूण भारतीय म्हणून सांगूंक शकता विदाउट बींग फोर्स्ड टू चूज बिटवीन ऑपॉर्च्युनिटी अँड बिलॉंगींग. आज कितें आहा, ही हॅज टू चूज बिटवीन ऑपॉर्च्युनिटी अँड बिलॉंगींग. हांव इंडियन रावलो, म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी गेली जॉबाची, पूण इंडियन म्हणून मेळटा. जॉबा खातीर भायर गेलो, हांव इंडियन जायना अशें जावंक शकना. त्याच इंडियना बरोबर तुवें डील केल्या, तुवें ताळयो मारल्या. सो त्याच इंडियन, असले इंडियन आमचे गोंयकार जे आहा आनी तो आमचो मडगांवकार, असल्या लोकांक ड्युअल सिटीजनशीप दिवपाक जाय. आमचो देश जर कॉन्फिडंट आहा युरोपा बरोबर डील करपाक, जाल्यार आमच्या देशाक हें कॉन्फिडन्स जाय की आमचे लोक जे भायर आहा तांकांय कॉन्फिडंट करूंक जाय. ही गरज आहा. सो डिमांड एक क्लियर आहा आनी एक स्पेसिफीक डिमांड की गोंयकारांक ड्युअल सिटीजनशीप दिवची. आनी हे गोंयकार जे भायर गेल्या ते तांचे ब्रेड आनी बटरा खातीर गेल्ले आहा, ते पोटा खातीर गेल्ले आहा. ते देश सोडून देशद्रोही न्ही ते. आनी तो खंयचोच एक समाज न्ही, फक्त क्रिस्तांव न्ही. आज हिंदूय वचपाक लागल्या. सगळ्या फक्त इंग्लंडाकूच न्ही, जर्मनीक वचूंक लागल्या, आयर्लंडाक वचूंक लागल्या, बारीक समाज वचूंक लागला. एवरीबडी इज युटिलायझिंग दीस बिकॉज इट इज अ फॅसिलिटी. सो गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. गव्हर्मेंट हॅज टू सी दॅट जांकां चान्स मेळा आनी जे चान्स घेवंक सोदतात तांकां ड्युअल सिटीजनशीप दिवप, तांचें गोंयकारपण आमी राखप. आनी इफ इंडिया कॅन सेलिब्रेट गोवा अब्रॉड बाय क्लॅपिंग फॉर अ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन who hates the European Council, then it must stop penalizing Goans at home. Or demand, or specific demand. Any question this is not a state subject. पहिली, dual citizenship assembly देऊ शकना, dual citizenship parliament देऊ शकना. So that delegation, all party delegation is one thing. I have made this demand now. I don't think anybody has made direct demand anywhere for dual citizenship. And now this demand is fresh. Because on the Republic Day,
वी हॅड अ पोगू एज चीफ गेस्ट. सिंपल. तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन मरे. ताणें आपले OCI दाखयले, तुवें ताका ताळयो मारल्यो. पयर फ्रेश वस्त. सो म्हजो डिमांड आज आहा, सरकार जर हें कन्सिडर करूंक सोदता, कित्याक आज आतां मुखेलमंत्री सुदारलो असो दिसता, तो पब्लीक सेंटिमेंटाच्यो खबरी उलयता. पयर युनिटी मॉलाक ताणें सांगलें की 25 कोटी रुपया मोडले, स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्सान तें येना, तें कितें तें वॉटर वेटलँड म्हणून आमी नोटिफाय केलां. हें सगळें जर अशें आशिल्लें जाल्यार स्टील रिस्पेक्टिंग पब्लीक सेंटिमेंट तूं जर विड्रॉ करूंक शकता. दिस इज द बिगस्ट पब्लीक सेंटिमेंट मॅन. दिस इज द बिगस्ट पब्लीक सेंटिमेंट ऑफ गोवन्स की तांकां ड्युअल सिटीजनशीप दिया तुमी, आनी ताजे बरोबर गुजरातांचोय फायदो जातलो. आनी मोदीक सांगतना तशें सांगप दामाव दिवूय आहा तातूंत, आनी तेय खूब जाण गेल्ले आहा ते घेवन. सो सरकार जर तयार आहा, तुजें उत्तर म्हणजे तुज्या प्रश्नाक म्हजें उत्तर, सरकार तयार आहा. हांव कसलेय ऑल पार्टी मिटींग करपाक आमी तयार आहा, पूण आमचे कडेन डबल इंजिनान हांव पार्ट ना, सो आय कॅनॉट स्पीक फॉर दॅट. बट आय एम विलिंग टू बी पार्ट ऑफ एनी डेलिगेशन, ऑल पार्टी, गो एनीवेअर, एवरीथिंग आय एम विलिंग टू डू. बट गोवा असेंब्लीन कांयच घेवंक जायना, ठराव घेवया घेवंक मरे. जाय, ठराव घेवन तो We will फॉरवर्ड move a करूंक जाय. resolution. I will move a resolution. If the government wants, but government normally does not allow the opposition resolution to pass. So let government say that in the coming assembly session, they will move a government resolution. We will back it. This is as per the public interest now. This is about not only public interest, this is national interest. See, what is India wanting to do? India is facing tariffs from America. So India wants to do a deal with Europe. Who hates the European Council? A Goan, a person of Goan origin. And he has proudly said that this is my card. And he has flaunted his roots. And you have clapped. So that's it, but give it to others also. Who and who have made a big name abroad. And this is not about one community. Normally कितें जातलें, इलेक्शन आयलां, विजय हें उलयता, क्रिस्तांवांक बरो जावंक सोदता. एक क्रिस्तांव कम्युनिटी खातीर न्ही. तुमी ह्या दिसांनी रिकॉर्ड पळयात, हिंदू बहुजन समाज पसून ऑप्ट करपाक लागला पोर्चुगीज पासपोर्टार. ना जाल्यार ना म्हणून सांगचे, हांव तुका प्रूफ दाखयता. सो लेट्स बी व्हेरी क्लियर ऑन दीस. हो इश्यू पार्लमेंटान समज सेट जातलो जाल्यार ओपोजिशनाचो एक MP आसा गोंयच्यान ताणें घेवचो, एस्पेशली इन द बॅकग्राउंड ऑफ आंतोनियो कॉस्टा फ्लॉन्टिंग हीज OCI कार्ड फॉर द रिपब्लीक डे सेलिब्रेशन. हें घेवंक जाय. हें एक्चुअली इवन माय रिएक्शन इज कम one day late. Should have been on the 27th itself. एक दीस हांवें कितें म्हाका आसलें आतां कोण आनी कोण काडटलो ना. काल घेवप सारकें नाशिल्लें, कित्याक काल it was a day of mourning for the entire political class. Today we are taking it. तुम्ही आता म्हटलं की त्यांनी पोर्तुगेज पासपोर्ट गोंयचे गव्हर्मेंटान आनी इंडियन गव्हर्मेंटान दिवंक ना, तो ताणी दिला. ताणी दिल्ली फॅसिलिटी आमी घेतकर आमची इंडियन सिटीजनशीप वता. सो आमी मागतात कितें की तुमी कांय तें दिवंक ना, ताजे खातीर तांकां नोकऱ्यो मेळ्ळ्या, ओ तांच्या पोटाक लागले ते, ओ भुरग्यांक शिकोवंक पावल्या युरोपियन एज्युकेशनान. आतां तुमी कितें करूंक जाय, तुमी तांची सिटीजनशीप कट करून नाकात मरे, तुमी ड्युअल सिटीजनशीप दिया. गोंयचो इतिहास आहा पळय, आमची अस्मिता कितें, वॉट इज अवर आयडेंटिटी, वाय इज इट युनिक? बिकॉज वी वर रूल्ड बाय द पोर्चुगीज. We were not ruled by the British, so we don't share the same history with the rest of the country. We have a different history, which is why the Portuguese gave us this thing. Today, you are doing a deal with that same Goan who has originally been a beneficiary of that passport. आता परते चिंतूंक जाय, युरोपियनांनी कितें चिंतपाचें कश्टाचेर? अरे हो घातकी काय म्हणून, हो आमचो दाखयत ना, हो गोंयकार म्हणटा आपल्याक, ते म्हणटा तशें ना. ते कित्याक म्हणना, ते ब्रॉड माइंडेड आहा तितले. सो वी शूड ऑल्सो बी ब्रॉड माइंडेड अँड फेस इट की बाबा ते केल्या आमच्यान एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंक जावना, ते वतात आतां. पळय डिफिकल्टी आतां रेशियल बायस खूब भायर जावपाक लागला की आयले तांकां धांवडायात, अमेरिकेक जाल्यार खूब जालां. हे इतलें आसून पसून गोंयकार कित्याक वता? कित्याक खरीच परिस्थिती अशी आहा, जॉब्स कॅश फॉर जॉब स्कॅम हें सगळें तुमी पळयल्यार कळटा. आनी जो येत आसता डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो गोंय हाय आसाच. वी आर डुईंग नथींग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट. सो एटलीस्ट डू दीस. आनी डबल इंजीन आहा तुजें, आनी पब्लीक सेंटिमेंट तूं मानूंक लागला ह्या दिसांनी. सो मान आतां.
he became chief minister. He gave speeches saying Viva Portugal म्हणून लोकांनी सोडून वचचें म्हणून. But that is how many years ago? It's about 5 years ago. So ते 5 वर्षांत सुधारला असू शकता तो. Because Modi also interim said Viva Portugal. So there is nothing wrong in saying Viva Portugal. Now we are all together. We have done a deal with them. So it's all okay now. And now Pramod Sawant is changing, looks like. Because the public sentiment उलोवंक जेन्ना मनीस लागता तेन्ना खूब पब्लीक सेंटिमेंट आतां भायर येवपाक जाय आनी ताणें तें मानूंकूय जाय. आतां इलेक्शन इयरूय बी पब्लीक सेंटिमेंट मानल्यार कितें फुडें चान्स पडत ना जाल्यार बिकट परिस्थिती आहा, लोक विटल्या. But this has nothing to do with election. This is because of a singular occurrence that the head of the European Council flaunted his Goan origin through the OCI card, and that is why it makes me speak this. कितें मारचें ना मारताले ते तुम्ही दाखया मरे करून दाखया मरे पहिले आम्ही पुजू मारत फाल्यां बीजेपीक मत सांगू जायना बट ड्युअल सिटीजनशिप केली बरें म्हणून इट्स इंटरनॅशनल सी वन थिंग यू हॅव टू बी प्रोग्रेसिव्ह. न्यू चॅलेंजीस कीप हॅपनिंग तेच घेवन बसून जायना. एक टायम अशें आशिल्लो की क्रिस्तांव मनीस ड्युअल सिटीजनशीप मागता कित्याक तो गेला पुर्तुगालाक तो विवा पुर्तुगाल म्हणटा. विवा पुर्तुगाल म्हणप म्हणल्यार देशद्रोह अशें कोणाक दिसतालें. आमचे मुखेलमंत्र्याक दिसतालें तो जालो तेन्ना. ताजे मागीर खूब उदक आमच्या मांडवींतल्यान गेलां आनी खूब वस्तू जाल्या आनी आतां तो पब्लीक सेंटिमेंट मानता. ताजे मागीर ताजो पात्रांव जो आहा तोय ताळयो मारूंक लागला. हांगा प्रजासत्ताक दिसाक ताका चीफ गेस्ट हाडून हांवें स्टार्ट कशें केलां की पोगो वॉज चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लीक डे. इट्स अ फॅक्ट ऑर नॉट. सो देर इज नथिंग रॉंग विथ ड्युअल सिटीजनशीप. इट इज अ ब्रीच. इट इज नॉट अ कितें वायट अशें. इट्स नॉट अ थ्रेट. इट्स अ ब्रीच आनी इट इज अ ब्रीच फॉर इन्वेस्टमेंट. हे लोक जे जोडटात पळय ते रेमिटन्स तुका येवपाक नाका. इंडियन ते पयशे येवपाक नाका. तांणी येवन गोंयांत इन्वेस्ट केल्यार तुका दुखता. ते करतले मरे गोंयांत येवन. तांकां जर इतले सेंटिमेंट आसता ते रोखडे फेसबुकाचेर घालता हें घालता ते कित्याक? बिकॉज देअर हार्ट एक्चुअली बीट्स फॉर गोवा. दॅट इज इट.